कार्तिक पुराण षोडश अध्याय। पृथुवाच नारद पादे करी पूजा पुणी पूछन्ति पृथु राजा भमुनि वर पुण्य देहा कहिल पचारिली जाहा तुलसी आदि जन्म बाणी आत्मा पवित्र हेला शुणी तेणु तुलसी मूले सिद्धि कार्तिक उद्यापन विधि से महातप व्रत फले एबे कहिबा तपीशिले पूर्वे के उद्यापन करी भवसागर गले तरी से कथा कह दृष्टांतरे अखिल जन उपकारे नारद नृपति वचने बोलन्ति शुण सावधाने कार्तिक उद्यापन धर्म शुणन्ते शुभ सबु कर्म से कथा कहिबा प्रस्तावे जे धर्म इतिहास पूर्वे नारद उवाच सत्याद्री नाम गिरि पासे ब्राह्मण करवीर देशे नाम ताहार धर्म दत्त विष्णु से बारे अनुरत जानई सर्वधर्म रीति कार्तिक व्रते महाप्रीति एमन्ते एक संवत्सरे कार्तिक कृत्य विधि करे मास संपूर्ण उद्यापन सारिला जावत विधान एमंत निशि अवशेषे नृसिंह दर्शन आसे ब्राह्मण नित्य कर्म सारी करे भदक पात्र धरी से जड़े मिश्रित तुलसी मुखे गोविंद नाम घोषी पथे चालई द्विजबर स्वभावे गिरि भयंकर नृसिंह रूप नर हरि जहीं अछन्ति विजे करी विप्रगमयी सेहि मार्गे एक पिशाची आसी बेगे पथ निरधि अछि रही द्विज कातर ताकु चाही स्वभावे भयंकर मूर्ति लंबष्ट वक्र दंतपति उलग्न मुकुलित केश कराळ मुख शुष्क मांस अति दुर्बल कळेबर अस्ति जडित चर्म शिर रक्त नयन दीर्घ ध्वनि जिह्वारे जळु अछि बह्नि चिमणी पक्षी प्राय स्तन दुर्गंध नासिका पवन शरीर धूम्रवर्ण दिशि विप्रंकु अगाଳିला आसी ताहाकु देखि धर्मदत्त हस्ते जे थिला तंभा पात्र तुलसी जल सहितरे फिंगिला पिशाची उपरे अंगे पड़िला तार जाई पिशाची दिव्य रूप होई ब्राह्मण आगे हेला उभा चंद्रमा प्राय मुख शोभा कांचन प्राय तनु गोरी जेसने स्वर्ग विद्याधरी अमूल्य अलंकार बास गंध चंदन जाति पुष्ट सुंदरी शरीरे भूषण ता देखी आश्चर्य ब्राह्मण मनरे भय नाही किछि जुवती मुख चाहि पुछि हे रूपवती की कारणे रूप अंतर एहि क्षणे अइलु जेउ रूप धरी से रूप देखि भय करी तते फिंगिली जल पात्र तेणु सुंदर तोर गात्र कह ए किस विपरीत पूर्वे तू कलु केउ कृत्य
कि जन्म लभिलु तु काहीं कि दोषे पाप तनु बही घोर गहन मार्गे थिलु एबे कि भावे निस्तरिलु तु एहा कह परिमाणी मोर संशय जाऊ शुणी ए प्रश्न शुणी से सुंदरी विप्रंकु नमस्कार करी बोलई शुण दिज बर ए जे अर्जिला कर्म मोर कहिबी शुण विप्र श्रेष्ठ पूर्वे जे नग्र सौराष्ट्र से देले कृष्ण भिक्षु नामे दिज बंचयह धर्मे मोहि जे दिजर घरणी कलना नामेण ब्राह्मणी मु पापी जेमंत दुर्मति स्वामी रे होइली अप्रीति जाहा बोलई मोर नाहा मु सुख न मणई ताहा संजोगे न दियई अन्न कहई निष्ठुर वचन गृहे जे भल द्रव्य थाई मु ताहा भुंजई लुचाई मतहु उबुरई जाहा बलिले निवेशई ताहा स्वामी जहि कि मन करे मु ताहा न रखई घरे स्वामी पूछिले करे कଳି तार वचन मोर शोळी एमंते गला केते दिन मोर भाजिला स्वामी मन अन्य कन्याए देखी शोभा ताकु होइला विप्र विभा ता देखी सही न पारिली महुरा पान करी मली मो प्राण प्रेत पिंडे भरी जम किंकर नेले धरी चर्मर जुरे बांधी भिड़ी मुंडे प्रहारी बेत बाड़ी जातना पथे घेनी गले जम छामुरे नेई देले मते अनाई दंडधारी कालकृतांत रूप धरी पूछिले चित्रगुप्तकु बोइले कि दंड एहाकु विचारी कुह तुम्भे बेगे धर्म तो दिशु नाही आगे पाप लक्षण एहा देह पांजिरे कि लेखिछि कह पुण करिबा जेउ कर्म विचारी कह धर्मा धर्म राजा वचने मंत्री बेनी कर्म लिखन पांजी घेनी बोलंती शुण दंडधारी ए बड़ पापी दुराचारी किछि ही करी नाही तप केते कहिबा एहा पाप ब्राह्मण कूले देह बही आचार हीना स्वामी द्रोही पति की देला जेते दुख तेणु न चाहि तार मुख जेते अकर्म कला पूर्वे दुष्ट स्वभावे मत गर्भे पापिनी स्वामी की लुचाई पाक भांडरे अन्न खाई तही की दंड एबे जाहा कहिबु शुण जंतु नाहा से पाप फले जन्म सात मार्जरी रूपे हेब जात उच्चिष्ट भक्षी घरे घरे गंजना पाइब शरीरे पूर्वे जे कुटुंब को बंची भल पदार्थ भुंजे लुचि ए पापी जात करी बाळ भक्षी गर्भ फूल फल कलहा महापाप घेनी तद अंतरे जन्म तिनी डाकिनी रूपे जात हेब सकल जने बैर भाव
ପୂର୍ବ ଚଞ୍ଚଳ ମତି ଘେନି କୁଠାର ରୂପେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଜନି ନିଶାରେ ସମସାନେ ହେରି ନାନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭୋଗ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଦୁଃଖ ଦେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିବ ଗିରିମାଳେ ବନେ ପିଶାଚି ରୂପ ହୋଇ କର୍ମେ କଳହା ନାମ ବହି ଭ୍ରମୁ ଯେ ଥିବ ଅନୁବ୍ରତେ ସୁଖ ନ ଲଭି କଦାଚିତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା ପାପେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ନାନା କେଳେଶ ସହି ଅଙ୍ଗେ କେହି ନଥିବ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ଯେ ବଣ ତୁଣ୍ଡେ ନିତ୍ୟ କଳି ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଉଥିଲା ଗାଳି ସେ ତୁଣ୍ଡେ ଜଳୁଥିବ ଜୁଇ କିଛି ହିଁ ନ ପାରିବ ଖାଇ ଏମନ୍ତେ ଯୁଗ ଏକସ୍ତରୀ ଥିବ ପିଶାଚି ରୂପ ଧରି ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଏମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିକ ବଚନେ ଯମ ବୋଲଇ ଏତେ ହେଉ ଏ ପାପି ବେଗେ ଏଥୁ ଯାଇ ଏ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମ ରାଜା ମୁଖେ ଶୁଣି ପଡ଼ିଲି ଘୋର ଦୁଃଖେ ମାର୍ଜାରି ହେଲି ଜନ୍ମ ସାତ ଡାକିନି ରୂପେ ପୁଣି ଜାତ ତିନି ଜନମ ଅନ୍ତେ ମୁହିଁ ଏବେ ପିଶାଚି ରୂପ ହୋଇ ଆଜକୁ 15 ବରଷ ଏ ବନେ କରିଅଛି ବାସ ଅକର୍ମା ଦେହେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ତାହା କହିବା ଅବା କେତେ କ୍ଷଣେ ତ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ମନ ନିରତେ ହୋଇ ଛନ ଛନ ক্ষুধা ନଳେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ତୃଷାରେ ଓଷ୍ଠ କଣ୍ଠ ସୁଖୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ପଡ଼ୁଥାଇ ପିତ୍ତ ସମା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁସ୍ତେ ମୁଁ ନ ପାରଇ ବସି ଅଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଅହର୍ନିଶି ନିଷ୍କାମେ ଛୁଟୁଥାଇ ଧାଇଁ ବାତୁଳ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କାହିଁ ତ ନ ଦେଖଇ ସୁଖ ଅନବରତ ଏକା ଭୋକ ତା ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପଦାର୍ଥେ କିଛି ହିଁ ନ ମିଳଇ ହାତେ ବୃକ୍ଷେ ଯେ ଫଳ ଫଳିଥାଏ ମୋର ଚାହିଁଲେ ଜଳିଯାଏ ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମୋତେ ମୁଁ ତାହା ଭକ୍ଷିବି କେମନ୍ତେ ତେଣୁ ତା ନ ପାରଇ ଭକ୍ଷି ଯେମନ୍ତ କର୍ମେ ଅର୍ଜି ଅଛି ଯେଣୁ ନ ଲଭି ଫଳ ମାନ ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ପବିତ୍ର ଗିରିଝର ଜଳ ସେ ମୋତେ ସଦୃଶ୍ୟ ଗରଳ ଅନଳ ତୁଣ୍ଡେ ଜଳୁଥାଇ ଶୀତ ପବନ ଆଦି ହୋଇ ସେ କଥା ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭୋଗ ଯାହା ଶୀତ ପବନ ଯଦି ହୋଇ ସେ କଥା ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭୋଗ ଯାହା ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତ ପୂଜଲାଳ ଶ୍ରବଣ ବିଟ ନେତ୍ର ଜଳ ନାସା ସେ ସମଛେଦ ବାନ୍ତି ଯେ ବାଉ ଚିଷ୍ଟ ଘୃତ ଖାନ୍ତି ଦୀପ ନିବାଣ କାଳେ ପୁଣି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ଯେଉ ପ୍ରାଣୀ ପତି ବିନାଶ କାଳେ ନାରୀ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ନ ବିଚାରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ ଯେ ବସେ ଭୁଞ୍ଜେ ଅନ୍ଧକାରେ ଯେ ତମ ଭରେ ଦାନ ଦେଇ ସେ ସର୍ବ ପ୍ରେତ ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ଏମନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେବେ ମିଳେ ପ୍ରେତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ନେଇ ବଳେ ମୁଁ ତହୁ ଲଭଇ କିଞ୍ଚିତ ଭୋଜନେ ତୋଷ ନହେ ଚିତ ସୁମରି ପୂର୍ବ କଲା କର୍ମ
क्षण क्षण के मति भ्रम कांदु जे थाई बने पशी निराशे तरु मूले बसी प्राभव पाऊ थाऊ तही आहा बोलंता केही नाही ए कष्टे थिली घर बने आज मु तब दरसने दुसह घोर दुख राशि तब प्रसाद सर्वनाशी आत्मा पवित्र हेला मोर गत अपराध गला दूर एबे कारण करी मते नमई तुम्भ पाद गते कलहा मुखु एहा शुणी ब्राह्मण मने मने गुणी पाषाण मूर्ति प्राय होई मौने विष्णु रूप ध्याई गोविंद सुमरई मने राजन शुण सावधाने अधम महादेव दास एकथा शुणी महातोष गोविंद नाम चिंती हृदे शरण गला पद्म पादे अज्ञान स्त्रींकर हिते पद्म पुराण अर्थ गीते जगते कली प्रकाश सुजने न घेनिब दोष। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये शिव तुलसी महिमा कथने नाम षोडश अध्याय। सप्तदश अध्याय। नारद उवाच शुण राजन सावधाने विप्रजे कलहा वचने क्षणे मौन व्रत होई पुणी पूछंती ताकू चाही हे शुभ्र केशी चंद्राननी एतर पुण्य कर्म घेनी भ्रमुजे थिलु पाप पथे किंपा न गलु पुण्य तीर्थे राम गोविंद नारायण किंपा न कलु उच्चारण अति दुस्तर दुख सही पिशाची तो नथिलु बही एबे पाइलु दिव्य देह पुणी काहिंकी जीवु कह कलह बाच हे विप्र शुण सावधाने मो महापापी ज्ञानहीने काहू जानिबी भल गति पिशाची हेली मंदमती केउ जन्मरे केते भाग्य भेट पड़िली तुम्भ आगे तुलसी जल दल जल संगे प्राप्त हेला मोर अंगे एणे खंडिला महापाप सुंदर हेला मोर रूप काहिंकी जीवी बोली मते तुम्भे न पचारिल हिते मुहि जानिली ताहा किस तुम्भे कहिब उपदेश तुम्भे मो पिता तुम्भे गुरु केमंते तरिबी संसारु एकथा आज्ञा हेउ मते तुम्भे जे इष्ट दैवते हेमंत बोली कर जोड़ी विप्रचरण तले पड़ी। नारद उवाच हेमंत कलहा वचने विप्र विचारु अछि मने ए जे युवती अरक्षित आंभर खंडिला दूरित एबे काहिंकी जीव एही बंधु सोदर केही नाही आंभे न देले पुण्य गति निरक्ष होइब जुवती उत्तम जने छंती कही दया उपरे धर्म नाही दया जे प्रभु पर उपकार सकल धर्म परे सार
ଏଣୁ ଏହାକୁ ନିସ୍ତାରିବି, ମୋର ଧର୍ମରୁ ଅଧେ ଦେବି। ସେ ଧର୍ମ ଫଳେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଘୋର ସଂସାରୁ ଯାଉ ତରି। ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରବର, ହସ୍ତେ ଘେନିଲା କୁଶନୀର। ଆପଣା କଲା କର୍ମ କୃତ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ଉଦ୍ଯାପନ ବ୍ରତ। ସେ ଧର୍ମ ବେନି ଭାଗ କଲା, କଳହା करे ଜଳ ଦେଲା। ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ଭାଗ ପାଇ, କଳହା ଗଲା ମୋକ୍ଷ ହୋଇ। କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର, ଦିତି କମଳା ଅବତାର। କାର୍ତ୍ତିକ ଦୀପ ଦାନ ଫଳେ, ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତି ଜଳେ। ଅଙ୍ଗେ ଅମୂଲ୍ୟ ଆଭରଣ, ବିରାଜେ ଆଦିତ୍ୟ କିରଣ। ଝିନ ପତନି ଅଙ୍ଗେ ଶୋଭା, କନକ କାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆଭା। ଏମନ୍ତ ରୂପ ବିପ୍ର ଦେଖି, ମନକୁ କଲା ମହାସୁଖୀ। ଏହି ସମୟେ ଶୂନ୍ୟପୁରୁ, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଦୂରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି, ଆସଇ ଆକାଶରୁ ଖସି। ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଯାନ, ଅଷ୍ଟରତ୍ନରେ ଶୋଭାମାନ। ମଣିତର୍ପଣ ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ ବିରାଜନ୍ତି। ଶ୍ଵେତ ଚାମର ରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀ, ହୀରା ମାଣିକ୍ୟ ହେବ ଜଡ଼ି। ପାରିଜାତକ ପୁଷ୍ପମାଳ, ମୁକୁତା ତୃଣା ପରିମଳ। ଧ୍ୱଜ କମଳ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ପତାକା ଉଡ଼େ ବିତପନ। ସେ ରଥ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣେ ବସି, ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ନାଦ ଘୋଷି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୀତ ସୁରେ, ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ। ଉର୍ବଶୀ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ନାରୀ, ଖଦି ଚାମର କରେ ଧରି। ବିବିଧ ଉପହାର ଘେନି, ବିମାନେ ଉଭାରି କାମିନୀ। ଅତି ଶୀଳ ସୁଶୀଳ ମେଳେ, ଅଶ୍ୱବିହୀନେ ଯାନ ଚଳେ। ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳୁ ରଥ ଖସି, ଭୂମି ନିକଟେ ହେଲେ ଆସି। ସେବେନି ବିଷ୍ଣୁ ଅନୁଚରେ, କଳହା କର ଧରି କରେ। ବିମାନେ ବସାଇଲେ ତୋଳି, ଯୁବତୀ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି। ତା ଦେଖି ବିପ୍ର ଧର୍ମଦତ୍ତ, ଭୂମିରେ କଲା ଦଣ୍ଡବତ। ବିଷ୍ଣୁଗଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପୁଣି, ଶିରେ ନିବେଶିବେନି ପାଣି। ବୋଇଲା କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ରହ, କାହୁଁ ଅଇଲ ତୁମ୍ଭେ କହ। କି ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ଯକ୍ଷ ଋଷି, କିଏ ବା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ତୁମ୍ଭ କାୟ, ବୀରାକୁ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଏଣୁ ଜାଣିଲି ଉପଦେଶୀ, ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାରେ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କଳହା ମୁକତି କାରଣେ, ଅଇଲ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ। ଏ ନାରୀ ଧର୍ମ ଭାଗ ପାଇ, ଯାଉଅଛି ଯେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ। ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଲି ନୟନେ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହାପୁଣ୍ୟେ। ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରିଲା ନାରୀ, ମୁଁ ଯେତେ ବ୍ରତ ଅଛି କରି। ମତେ ହୋଇବ କେଉଁ ଗତି, ବିଚାରି କହ ଶୁଦ୍ଧମତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ଏମନ୍ତ, ଶୁଣି କହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ। ଅତିଶୀଳ ଉବାଚ,
हे विप्र शुण सावधाने तोर कार्तिक धर्मदाने पिशाची पाप देह लेछि विष्णु लोककु जाउअछि तु स्वयं अर्जी अछु धर्म जन्म हूँ दही पाप कर्म सर्व सुकृत कर्म तोर विष्णु सेवारे तत्पर वेदाध्ययने कर्मकाण्डे बणान हिछि धर्मदाण्डे जे तुम शुद्ध धर्म राशि कार्तिक कृत्य एकादशी तुलसी सेवा शुद्ध चित्ते गोविंद नाम अनुव्रते सुमरु थाए शुद्ध मने एकथा जानू आम्भे माने दिने कबई कुंठपुरे श्रीहरि लक्ष्मीଙ୍କ संगरे भृत्यଙ୍କ गुण कहुथिले शुणी प्रशंसा करुथिले बोइले विप्र धर्मदत्त वैष्णव गुणे सारस्वत तार भारी जा तिनि गोटी स्वामी स्नेहरे थांती खटी गृहस्थ आज्ञा परमाणे आंभ सेवारे अनुक्षणे चारिहे करू थांती सेवा किपटांतर तांकु देवा आंभकु स्नेह करे जेते से ऋण सुझिबा केमन्ते तांक मरण काल जाणी वैकुंठ भुवनकु आणी दुर्लभ देह तांकु देवा आंभ निकटे रखिथिबा आंभ कैबल्य भोग पाई पारु से थिबे सुखी होई एमन्ते 10 लक्ष जुग पाइबे वैकुंठरे भोग तदनन्तरे मर्त्यपुरे सरजु नामे नदी तीरे अयोध्या नामे महादेशे जात होइबे सूर्यवंशे नाम होइब दशरथ नृपति पणे सामरथ होइबे जम्भू दीपे राजा जुकते ताती निभारी जा कौशल्या कैकेयी पुणी सुमित्रा सह तिनि राणी से सती साधवींक गर्भे आंभे जन्मिबु पुत्र भावे श्रीराम नाम अवतरी एके चतुर्धा रूप धरी गंजीबा भक्तंक मन कहिले कमल लोचन एकथा शुणी अछु आंभे हे विप्र की पचार तुम्भे निश्चय वैकुंठ जीव अल्प दिने एथि थिब शुणी ब्राह्मण कृतकृत्य विष्णु भावरे देई चित्त से विप्र विष्णु दूत पादे मम न रहु अप्रमादे कहई महादेव दास हरिचरित सुधारस इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये विष्णुदूत व धर्मदत्त संवादे नाम सप्तदश अध्याय। अष्टादश अध्याय। नारद उवाच शुण राजन चूड़ामणि विष्णुदूतंक वाक्य शुणी से विप्रवर धर्मदत्त पुणी भूमि रे प्रणपित उठी कपाळे कर देई बोइले शुणी माग साई प्राणी सुगति अर्थे बिहि षड प्रकारे धर्म कही यज्ञादि दान तीर्थ व्रत तपस्या चांद्रायण मत ए विधि धर्म षड गुणे जे करे सात्विक लक्षणे बहुत दिने सिद्ध होई अन्ते अच्युत पासे जाई तुलसी जल प्राप्ति मात्रे कल्मुष न रहिब गात्रे एकथा देखिली प्रत्यक्ष कलहा नामे स्त्री मोक्ष ए बड़ दुर्लभ महिमा तुम्भे सर्वज्ञ पुण्य आत्मा
ଆଉ କି ଦେଖି ଅଛ କାହିଁ ତୁଳସୀ ଘେନି ତପଦାହି ସଂସାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତରି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସେବା କରି। ଏକଥା ଦେଖିଥିଲେ କହ ମୋର ସଂଶୟ ମନୁଦହ ବିପ୍ରବଚନେ ବିପ୍ରଦୂତେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏକଚିତେ। ତୁଳସୀ ମହିମା ଯେମନ୍ତ କହିବା ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପୂର୍ବେ ଯେ କାଞ୍ଜି ନରପତି ନାମ ତା ଚଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ପଣେ ରାଜା ଧର୍ମେ ପାଳଇ ଜନ ପ୍ରଜା। ଯାବତ ଅର ଜଇ ଚିତ ତାବତ ଧର୍ମ ଥାଇ ଚିତ। ଧର୍ମେ ସକଳ ଜନେ ପ୍ରୀତି ଧର୍ମେ ସଞ୍ଚଇ ସର୍ବକୀର୍ତ୍ତି। ଆତ୍ମାର ତାରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ସେବଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ର ତୀରେ ରାଜା ନିତ୍ୟ କରଇ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା। ପାଷାଣେ ଦେଉଳ ତୋଳାଇ ପାରୁ ସେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ। ବିବିଧ ତରୁ ଫଳ ପୁଷ୍ଠେ ଯତନେ ରୋପି ଚାରିପାଶେ। ଗଢ଼ାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମା। ପ୍ରସାଦ ମୁଖେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପି ଆଗେ ପୂଜଇ ନାମ ଜପି। ନବୀନ ରତ୍ନ ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁତା ପହଳା। ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ରାଗମଣି ମର୍କତ ରତ୍ନ ଆଦି ଆଣି। ମଣ୍ଡଣି କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ବସ୍ତ୍ରେ କୁସୁମ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ବିବିଧ ଉପହାର ବାଢ଼ି ପୂଜା କରଇ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ି। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପେ ସଂଯୋଗୀ ଶ୍ରୀହରି ସମୀପେ। ପୂଜା କରଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଆଜ୍ଞା ମାଗଇ ପ୍ରତିଦିନେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁଖୀ କର। ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ସର୍ବହୃଦେ ମମ ନ ରହୁ ତୁମ୍ଭ ପାଦେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମାଗେ ଜଗତ ଜନ ଅନୁରାଗେ। ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା ଦିନେ ଏମନ୍ତ କୃତ୍ୟ ହେଲା। ନୃପତି ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କାଳେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ମିଳେ। ନାମ ତାହାର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ସେହି ନଗରେ ତାର ବାସ। ଦଶମୀ ତିଥି ନିଶି ଶେଷେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆସେ। ସ୍ନାହାନ ସାରି ପ୍ରାତ କାଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଦେବ ଆଳେ। ହସ୍ତେ ତା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ବିଶେଷ ପତ୍ର ଦ୍ରୋଣେ ଭରି। ଦେଉଳ ଭିତରେ ସମାଇ ମଣ୍ଡିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ନେଇ। ତୁଳସୀ ଦଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବେଶ ତାହାଙ୍କୁ ହୋଇଲା ଅଦୃଶ୍ୟ। ତା ଦେଖି କୋପେ ନୃପବର ବିପ୍ରଙ୍କୁ କରଇ ଧିକ୍କାର। ବୋଇଲା ଧିକ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ତୁ କିସ ଜାଣୁ ପୂଜା ବିଧି। ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଃଖୀ ଅକିଞ୍ଚନ ଦରିଦ୍ର ପଣେ ଜ୍ଞାନହୀନ। ତୋତେ ମିଳିବ ଅବା କିସ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରିବୁ ସନ୍ତୋଷ। ଦେଖ ମୋର ପୂଜା ବିଧି ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ମଣିଛି ବିଷ୍ଣୁ କଳେବର କେମନ୍ତେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର। ତୁ ଆସି ବେଶ ଭ୍ରାନ୍ତି କଲୁ ତୁଳସୀ ଦଳେ ଉହାଡ଼ିଲୁ। ଏଣୁ ମୋ ମନେ ମହାତାପ ନ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ରୂପ। ତୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସହିଲି ତର ଦୋଷ ଆଉ ବୋଲିବୁ ଅବା କିସ। ରାଜା ବଚନ ବିପ୍ର ଶୁଣି ସଧୀରେ କହୁଥାନ୍ତି ବାଣୀ। ହେ ନୃପ ନ କରିବ କୋପ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ସ୍ୱରୂପ।
उत्तम ऋषिंक वचने मु शुणिअछि पूर्वे दिने विष्णु पूजा निमन्ते द्रव्य बहुविधाने भिआइब पृथ्वी तुले पात्र करी ब्रह्मा वचने शक्ति धरी द्रव्य संजीव शुद्ध चित्ते सात समुद्र जल जेते अर्घ्य निमन्ते जेते क्षीर मेरु समाने अलंकार शपथ निधि रत्नमणि मंडिब विष्णु अंगे आणी पारिजातक आदि पुष्टे मलय चंदन सुबासे जगते जेते साधु फल पूजारे बाढ़ीब सकल षोडश भावे पूजा विधि निगम मंत्र करी सिद्धि ब्रह्म मुनिंक उपदेशे विष्णु को पूजीब हरसे तेणे होइब जेते धर्म तुलसी दले नहे सम तुलसी कमल मंजूरी बेनी हस्तरे थिब धरी जे जहा देव विष्णु सिरे से धर्म कहिले न सरे विष्णु श्री मुखे छंदी कही विधाता सर्व शास्त्रे लिहि ईश्वर मुहि आदि गणे प्रकाश कले जणे जणे तेणु प्रसिद्ध ए तुलसी गोविंद पूजारे प्रशंसी केबे कथा नहे मिछ तू राजा गुरु द्वारे पूछ एमंत ब्राह्मण वचने राजा कहई कोप मने तू विप्र निश्चय बड़ दुष्ट मते कराऊ आशीरुष्ट ए मोर धर्म कीर्ति जेते प्रकाश हेउछि जगते केहा संख्या करि पारी तू काहू मोर संगे सरी तुलसी वृक्ष केते रोपी आपे बोलाऊ अछुतपी आपना गुण कहू बंदी मोर अशेष धर्म निंदी एकथा प्रच्छिण बुझिबा चाल उत्तम स्नाने जीवा मो गुरु मुदुगल ऋषि सर्वदा गया तीर्थवासी तांको संगते विप्रगणे अछंती वैष्णव गहणे जाग संपादी धर्म बाटे अछंती गंगा नदी तटे सेठारे धर्म कर्म विधि प्रच्छन्न हेउअछि सिद्धि तांको निकटे चाल जीवा एकथा तांकु पचारिबा तुलसी सेवा धर्म फल आउ जाबत करी ठूल केथे गुरु लंघुअबा विप्र गोष्ठी रे पचारिबा एमंत बोली विप्रमणि विप्रंकु संगे संगे आनी से दिन निज पुरे रही प्रभातु गले पथबाही तृतीय दिन अवशेषे मिलिले गदाधर देशे देखिले गया नदी तीरे दक्षिण कूल वन घरे बहुत शिष्य गण तुले यज्ञ करती मुद गले बहुत संभार भिआई निरते अनुदान देई विविध वन मनोहर निर्माण धर्मशालापुर जति वैष्णव वृंद मिली तुलसी वन प्रतिफाली दियई नाना उपहार विष्णु सेवारे तत्पर तुला मकर मेष मास श्री एकादशी उपवास ए धर्म मान कही मुखे दिन बंचंती अति सुखे ता देखी चोल चक्रवर्ती आनंदे चाही चौकती
ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଦ୍ୱିଜବର ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରଧର ଆନନ୍ଦ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ରାଜା ସହିତେ ଚିତ୍ତେ ସୁଖୀ ସୁମରି ଗୁରୁ ଉପଦେଶ କହନ୍ତି ମହାଦେବ ଦାସ ସକଳ ଲୋକ ଚିନ୍ତ ହରି ଭବସାଗରୁ ଜୀବ ତରି। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये चोळराज विष्णुदास संवादे नाम अष्टादश अध्याय। ऊनविंश अध्याय। विष्णुदूत उवाच शुण हे विप्र धर्मदत्त जे पूर्वे प्रच्छन्न भकत से राजा चोळ चक्रवर्ती धर्मे निश्चित तार मति से विष्णु दासंक संगते गयाकु गमन करन्ते मिलिले मुदुगल पासे चरणे न मिले विशेषे कल्याण कले मुनिवर राजा कहई जोड़ी कर भोगुरु शुण सावधाने आम्भे विवादी बेनि जने धर्म पचारि आसिअछु जे जहा कर्मे अर्जी अछु कहिबु तुम आगे सत तुम्भे बुझिब बेनि मत अधिक हेब काहा धर्म तुम्भे कहिब जथा कर्म प्रथमे मोर धर्म शुण मो इष्ट देव नारायण तार संतोषे मोर बुद्धि नित्य करई पूजा विधि जाबत जई धन दाने संतोष मोर मन क्षुधार्थ अतिथि प्रदेशी एहांकु अन्न देई तोषी करई धर्म कीर्तिमान कूपतडाग उपवन गोशाला धर्मशाला घर निरक्ष जनक मंदिर प्रासाद प्रकार मंडप विजे करई विष्णु रूप आधि उपाधि रे भियाई जतने छत्र दान देई ग्रीष्म काले जल दान सर्वदा काले मिष्ट अन्न क्षुधा भर्जन ग्रासे आसी निरते देउ थाई जाची राजसूयादि यज्ञ जेते करुथाई मु विधि मते आबर देश काल दिने सुपात्र दान शुद्ध मने एमंत धर्म मोर जेते संक्षेप कहिबि मु केते तुम्भे कथा अनुसरी बुझिबा विप्रंकु पचारी ए धर्म करी अछि जेते लक्ष्य कि मो धर्म संगते ए बाणी शुणी विष्णुदास कहुछि जागी कर पास बोलई शुण सावधाने मुदिज थाई तोष मने तुलसी वृक्ष सेवा करी गोविंद नाम मने धरी वेदाध्ययन करी मुखे दिन बंचई दुखे सुखे एथुम आन धर्म नाही नृपति तुले बाद काहि तुम्भे धर्म अनुसरी राजांकु कह बोध करी ए बाणी मुदुगल शुणी उप्रध करी मने गुणी जानिले विप्र धर्म श्रेष्ठ नृपति करिछि अनिष्ट स्वभावे रज गुण फले तामस उपजई हेळे एकथा उचित एहार आम्भे कहिलु नृपवर किय बा नहिब संतोष ए आम्भे जजमान शिष्य एके ब्राह्मण महातपी मिछ कहिले हेब पापी एथकु उपाय करिबा अन्य मुखरे कुहाइबा
एते विचारी मुनिवर राजांकु कहन्ति मधुर। हे नृप शुण मन देई तुम्भे आसिल जहि पाई। से कथा कहिबा प्रच्छन्न एबे आम्भर वाक्य शुण। पाप संपूर्ण हेबा जाए तू राजा थाओ एहि ठाए। विप्र हि थाउ तोर मेळे तू अनुभुंज जागशाळे। विप्रंकु देउथिबा संचा धर्म हि करुथिब पंचा। देवंकु हबि देई तोषी समस्ते सभा करि बसी। फेडिबा तुम्भर संदेश शुणी नृपति मने तोष। गुरुंक आज्ञा घेनि शिरे अन्न भुंजई तांक घरे। रांधणा संचा बसा घर से विप्र देले मुनिवर। से विप्र पाइण सम्मान स्वहस्ते पाक कला अन्न। व्यंजन आदि जत्न करी रखिले पत्र पात्रे भरी। कबाट किली निज हाते नदी की गले स्नान अर्थे। स्नान करिण गंगा नीरे प्रवेश हेले आसी घरे। द्वार कबाट फिटी अछि अन्न व्यंजन नाही किछि। देखि विस्मय विप्रवर मनरे करई विचार। मुझे कबाट गली किली फिटाई देला के अर्गली। अन्न व्यंजन सबु नेला भला से बाट चाहिथिला। एकथा होइले प्रकाश लोके करिबे उपहास। बोलिबे आहे विप्रवर ए पुण्य स्थाने नाही चोर। एणु आहार संपूर्ण नहिला एणु बोलुछु चोर नेला। दोहरा भजन निमन्ते कहुछि विचारिबे चित्ते। कियबा संपादिबे चोरी चोरकु दंड देबे हरि। से दंड आम्भ जोगु हेब केते से प्रभाव पाइब। स्वभावे दीनहीन नरे से सिना अन्न चोरी करे। तार शरीरे बल नाही गंजणा न पारिब सही। प्रभाव पाइले मरिब से हत्या आम्भंकु लागिब। कियबा धर्म आत्मा जने चोरकु न दंडिबे ज्ञाने। आम्भ निमन्ते दुखे पड़ी पुणी रांधणा थिब लड़ी। आम्भंकु रंधाइबे अन्न केमन्ते करिबा भोजन। स्वभावे सायंकाल गला रजनी प्रवेश होइला। निशारे पूजा बस्य देव केबे हे विवाह नहिब। रंधन न करिबा जेबे सुजने संतोष नहिबे। एमंत अछि बहु क्लेश एकथा कले परकाश। तेणु ए निज कर्म दोष आज रहिबा उपवास। एते विचारी द्विजवर भुंजिला कमंडलु नीर। संतोषे पुहाइले निशी प्रभाते स्नान सारी आसी। इष्ट देवता पूजा करी विष्णु गायत्री जप करी। एथु अंतरे जे जागिके जाबत चोरटा सेबके। हविष्य अन्न कुतंडुल नवीन भांड काष्ठ जल। व्यंजन अर्थे मुग घृत दधि लवण सेवाकृत। अनल आदि तृण तुले विष्णु दासकु आनी देले।
ବିପ୍ରତା ଦେଖି ତୋଷ ଚିତେ ସ୍ୱପାକ ସମ୍ପାଦି ତୁରିତେ ଦ୍ୱାରେ ସ୍ନାହାନ ବେଗେ ସାରି କରେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲା ଯହିଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ ଚକିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିଜବର ଆତ୍ମା ବାଧିଲା ଭକ୍ଷିଣୀର ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କଲା ଉପାସେ ସେଦିନ ରହିଲା ଆରେକ ଦିନେ ବିପ୍ର ପୁଣି ରାନ୍ଧଣା ସଞ୍ଚା ଦେଲେ ଆଣି ক্ষୁଧାର୍ଥ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଦାସ ସେଦିନ ରାନ୍ଧିଲା ପାୟସ ଶୀତଳ ଅର୍ଥେ ପତ୍ରେ ବାଢ଼ି ଆପେ ବସିଲା ଦ୍ୱାର ମାଡ଼ି ক্ষୁଧାରେ ପାଇ ବଡ଼ ଶ୍ରମ ଅଳପେ ଆକର୍ଷିଲା ଘୁମ ତକ୍ଷଣେ ତେଜିଲା ଅଳସ ଚାହିଁଲା ନ ଦେଖି ପାୟସ ମନେ ନହିଲା ଆତ୍ମା କ୍ରୋଧୀ ଉଦକ ପାନେ ଆତ୍ମବୋଧି ପୁଣି ହିଁ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସେ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିଲା ନିରଳସେ ସତରେ ପଖାଳି ପୟର ক্ষୁଧାର ହୋଇ ତତପର ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିଲା ଯତ୍ନ କରି କରେ ଉଦକ ଚଳୁ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପ ମନେ ହେଜି ଧ୍ୟାନ ଗୋଚରେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଲା ନିବେଦନ ଚାହିଁ ପାତ୍ରେ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ନ ଦେଖିବି ମୁଖ ନହିଲା ବିଚାର ମୋର କର୍ମ ଭଲା ଯେଉଁ ক্ষୁଧାର୍ଥ ଦିନ ଜନ ନୀତି ହରଇ ମୋର ମନ ଆତ୍ମା କରଇ ତାର ଦୋଷ ଏ ମୋର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଯଶ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ସେଦିନ ଉପବାସ କଲା ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦିନ କେ ଘେନି ଯାଏ ତାର ଅନ୍ନ ନୟନ ପିଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ନ ନଥାଏ ଆଉ ପାତ୍ରେ ଏମନ୍ତ 7 ଦିନ ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ବିଚାରିଲା କେହରୁ ଅଛି ଅନ୍ନ ମୋର ମତେ ତ ନହେଲା ଗୋଚର କିସେ ଦେବତା ଭୂତ ପ୍ରେତ କେ କରୁ ଅଛି ଏଡ଼େ କୃତ କିବା ଉରଗ ନର ଦୁଃଖୀ ମୁହିଁ ତ ନ ପାରିଲି ଦେଖି ଆଜ ଧରିବି ଲୁଚି ବସି କେ ଅନ୍ନ ନେଉଅଛି ଆସି ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ର ମନ ତ୍ୱରିତେ ସାରିଲା ରନ୍ଧନ କୋଠିରେ ଭଜନ ସଂଯୋଗୀ ଭିତରେ ବସି ଅଛି ଜଗି ଏହି ସମୟେ ଏକ ନର ଅତି ଦୁର୍ବଳ କଳେବର ବୟସେ ବୃଦ୍ଧ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପୀ ହୀନ କର୍ମା ଛିଣ୍ଡା ଲେଙ୍କଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଧରି କଟିରେ ବାନ୍ଧି ଅଛି ଭିଡ଼ି ଗଳାରେ ଲମ୍ବି ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ପାଦ ଦଉଡ଼ି ଡୋର ମୁଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତେ ତନୁ ଥର ଥର ନୟନେ ଝରୁ ଅଛି ନୀର କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ତାହା ପୋଛି ଆଗ ପଛକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଅଳପ ନଈ ବାପରାଏ ମନେ ବିରାଜୁ ଅଛି ଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହେ ଆସି ମିଳି ବାଢ଼ିଲା ବସି ଅନ୍ନ ତୋଳି ମନ୍ଦିରୁ ହୁଅନ୍ତେ ବାହାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଲା ପଛର କିମ୍ପା ନେଉଛ ତୁଚ୍ଛା ଅନ୍ନ ଭିତରୁ ଦିଅଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗକ୍ଷୀର ଘୃତ ଦଧି ଲୁଣ ସଂଯୋଗ ଦେବି ଏହି କ୍ଷଣ
ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ବସି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜି ମନରୁ ଭ୍ରୟ କ୍ରାନ୍ତି ତେଜି। ଏମନ୍ତ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳ ଭୟ ମନେ। ଅନ୍ନ ପକାଇ ପଳାଇଲା ଆଗେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଥିଲା। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଛାଡ଼ି। ତା ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଚାହିଁ ଅତି ଆକୁଳ ମନ ହୋଇ। ଅନଚରକୁ ତୋଳି ବେଗେ ଦେଖିଲା ଜୀବ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗେ। ତାଟକା ହୋଇ ଦ୍ୱିଜବର ମୁଖେ ସିଞ୍ଚିଲା ଶୀତ ନୀର। ନିଜ ବସନେ ଘେନି ଧୂଳି ପୋଛି ଆପଣା ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି। ନିର୍ଜୀବ ଦେଖି ତାର ଦେହେ ବିପ୍ର ବୁଡ଼ିଲା ଶୋକ ମୋହେ। ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ବୋଲଇ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ। ଏଡ଼େ ଅକର୍ମ କିମ୍ପା କଲି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବ ଥାଉଁ ମଲି। ক্ষুধার্থ জন ଅନଗ୍ରାସ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ କଲି ନାଶ। ମୁନିଏ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ଖାଇବା ଗ୍ରାସ ଭାଙ୍ଗେ ଯେବେ। ଶପଥ ଜନ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ଅନ୍ନ ନ ମିଳେ କଦାଚିତେ। ଆହାର ଦେଖାଇ ଯେ ଜନ ଘେନଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସେ ପ୍ରାଣୀ କୃମି ପୋକ ହୋଇ ତପତ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଇ। ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ପଶୁ ଯୋନି ଲୋଭଇ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଘେନି। ମୁଁ ଏହା ଜାଣଇ ସ୍ୱରୂପ ଅଜ୍ଞାନେ ଅରଜିଲି ପାପ। ଏମନ୍ତେ କରଇ ରୋଦନ ଶୁଣି ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ଜନ। ବୋଇଲେ ଅତିଥି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋ ଯୋଗୁ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ସଙ୍ଗତେ ଅନଳେ ଝାସିବି ନିଶ୍ଚିତେ। ଏଥକୁ କର ଉଦୁଯୋଗ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୋଗ। ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଜାଣିଲେ ଜଗତ ଜୀବନ। ତକ୍ଷଣେ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ସେ ମୃତ ଶବ ଗଲା କେଣେ। ଆପଣା ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି। ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ଋଷି ଉଚ୍ଛଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଅତସୀ ପୁଷ୍ପ କ୍ରାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତବସନ ପରିଧାନ। ଚକ୍ର କମଳ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଅଙ୍ଗେ ସଦା। ଏକୁଆରେକ ତେଜ କ୍ରାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଶରୀର ବିରାଜନ୍ତି। ପାରିଷଦ ବହୁତ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟଭାରେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଠାରେ। ଚାରି ଆୟୁଧ ଚାରି ଭୁଜେ ଘେନି ଦେବାଧି ଦେବରାଜେ। ବିପ୍ରକୁ ବେନି କରେ ତୋଳି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ବନମାଳି। କୋଳେ ବସାଇ ଯାନ୍ତି ଶୁନେ ଦେଖନ୍ତି ଗୟା ବାସି ଜନେ। ରାଜା ଯେ ଗୁରୁ ପାଶେ ଥିଲା ତା ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ କହଇ ବଚନ କିସ ପୂଜିବି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ। ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆସଇ ନାରାୟଣ। ଗରୁଡ଼ ଆସନେ ବସାଇ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରେ ନେଇ। ମୁଁ ଯେ ଅନେକ ତପ କରି ନହିଲି ବିପ୍ର ସଙ୍ଗେ ସରି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ମତେ ନହିଲେ ଅବଧାନ। ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଏ ଦେହ ଥିବ କାହିଁ ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ମଣି। ତାର ଜୀବନ ଧିକ ଧିକ ଯାବତ ଭୋଗ ସବୁ ନର୍କ। ଏଣୁ ମୋ ଦେହେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଳେ ଝାସ ଦେବି ଆଜ।
ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନର ସ୍ୱାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ ଡେଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ ଲେଉଟିଲେ ବେଗେ। ଯଜ୍ଞ ନଳ କୁଣ୍ଡେ ପଶି ରାଜାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆକର୍ଷି। ବିକ୍ରମୀ ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଜୟ କଲେ ଧାତିକାରେ। ବେନି ଭାନୁରେ ବେନି ଭୃତ୍ୟ ବସାଇ କଲେ କଳାଗ୍ରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଜେ ବାମେ ନୃପ ଯେସନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ରୂପ। ମଧ୍ୟେ ସୁନ୍ଦର ଦେବରାୟ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଭିଲା ଜୟ ଜୟ। ପଥେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରି ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିଜେ ନରହରି। ସେବେନି ଭୃତ୍ୟଙ୍କୁ ପାରୁଷେ ରଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସେ। ଯେ ବିପ୍ର ନାମ ଅତିଶୀଳ ସୁଶୀଳ ନାମେ ମହିପାଳ। ହେ ଧର୍ମଦତ୍ତ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ସେବେନି ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ ଆମ୍ଭେ। ସର୍ବଦା ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଥାଉ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତେ ପୂଜା ପାଉ। ଯେ ପୂଜେ ଉଦ୍ଯାପନ କାଳେ ସେହି ବସନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମେଳେ। ତୁ ଯେ ପୂଜିଲୁ ଧର୍ମ ରୀତି ତୁଳସୀ ସେବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି। ଏବେନି ସମ କରି ଜାଣ କହିଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅତିଶୀଳ ସୁଶୀଳ ଚରିତ କଥନେ ନାମ ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।